Salut la famille, bienvenue sur Blackowana. Ne hakila ei abonné no ma ke folo mba nyini fe ika digini biton rouge ka cloche activer o la ne video krambo nderga ma chebli ika mo wora nyinga ebisinga bo a bela jelen kalama la famille comme awreba kalama Talbi Gaspi Kinkeji bo nyona ni jede wa ni zinga che nyon gundo broto de bechena he minga akola nebena ni bere wala ye non ngo ateme mena damna sansan donc au bienvenue abe wati jambo Talbi aleni Kinkeji ube nyogona donc mo ha chama hakila kafuko we kelena ko adamna na kunde ay nterge kelema damna kunu adamna na abe wati jambo donc anya kafo kunu ne ta juara gatemi abela jelenga o juara ka sabu ga juma Kinkeji welela radio show de plateau gan donc ay kuma chama fo adam mara anin Talbi chela lu kun fen bela jelena donc o kuma ne masega da Talbi gologo kunun Talbi fana bora ay direct ke Kinkeji ga depuis ama direct ke folon wa suru sumantique quoi tu vois ay publication à page kan ka foko bi ne sun tigara ko abena direct ke he ne ay do ne jati gara ngo bi ko ni gubra bi jur la wulu tuni tu vois donc anya ka fo direct ke ay kuma chama fo quoi tu vois donc ay we ñorom burjan fonga keji toya et tout donc aday kuma chama fo kuma do rebe ne retse ga lakali wa comme mo ni suna fendo wi tso lu fo quoi tu vois keji ga kuma demando we no keji olu fo aka kuma ko nana olu digera Talbi la kosobe donc ayira ka kuma ko nana akoko ali ni ko hal Talbi Gaspi kada ale ka teme Talbi ka ko hali ni ale sara Talbi nya ko Talbi kana ta ale su don la de o ko aga bla kuna fana ka foko ni ale fana mana sa anye ko akana na ale su don ron fenna donc Talbi fana bora kuma chama foko na ko tu vois donc mena vidéo de jeu au ni ne amba Allah ñogon fe aw hakina mi aw na ñina obo fana na commentaire la ni ko na quoi donc c'est parti ana c'est 600 wakati ma clash na chogodi manager hypocrite do babolo ganja cartel mba do ale ko ni tesa ako vraiment akadi ale de kaneni keje featuring la bitikelen sanfé ale de afo de akera nyina ale de afo akadi ale kaneni keje bitikelen sanfé ne be keje nyini featuring na ka dongli da keje fe dalu jumena mais dalu jumena keje bina se ka munde farane ka obe keje ka featuring mena munde dinema papa amena munde dinema ko banga featuring ngene fe ne featuring nge mogoyo olu shu ka fsani ntaro me mufo la aka manager ko akadi ay parce que moi mi do mba bunya ndoni sebe akada ya kaneni keji featuring na bitigelen sanfé ya fo ya don OK problème fo itala ngama ke chom na me bitiglan mba chi keji ma featuring go kuma na nateni nye biti follow glan don nya chi keji ma se ka dongli da obitikan amase ka dongli da bitika sono ka fo ka ya banga featuring ga ama bande ay semaine kelen ta ka ba ka flow sebe ama fo vocal ba bolo abe ne ka WhatsApp kelen ngono ako chena ko ni biti ka gele ama se ka dongli da ni biti jar wore be mbolo ngo chi ama donc comme ale ka inspiration be biti kan yan fe antara boîte ko antara fe nyo o dongli biti na suku do glan ka reference ga il m'a formé pour il a thème fene no ya abolo quoi ka référent besi ko fene chi ama il m'a formé semaine fla ama se ka dongli da o fene kono nana bon album kanga bo ene ben sigi gale kono ko ne album ba le kono a koro ko be chogodi wallahi kunu smogora masega na sijola mais bi mena sijola no problème fo itala amana shenkele nyaga manager wele ngo bon ali featuring ko atun kadi edi anga featuring ke mais maintenant sans comme iga chete ka sur album bok masira ne bena mo re invité pitika o son de tunye e nantara boîte la antesi ni baleme invité son anyi sombo ni baleme sombo mais avec ta radio là ko non ale ma son featuring ke ne fait parce que ne tra iba wan muso dogoya ne iba wan to dongo ni nkola 600 o yoro de a gato diamaro o de a kogo diamaro o de a nafigi diamaro o de te benima tani tati ma jani fen kelin doron de la quoi ni e kogo ni nafigi ni den du sunta en doron keji de kono kali banga featuring ngene fe ko ne tra iba wan dogoya pour que iba wan dadu kele en kono na doron iba ga mu me kele en kono na ko ko de la le banga featuring ngene fe e bire bena foke bena iba wan défense ta nenyana ete molo akeme iba wan défense ta nenyana ala ka kuma la ay se ka be sidiki descend choko dola
ale de Sidiki dege piano la Sidiki tun bɛ wuli ka taa ale fɛ yen Sidiki tun b'a ka studio déplacer ka taa ale fɛ yen e bɛ k'a faamuya ok i ko ka di Sidiki i ko ka da Sidiki a y'i bonya mais n'a bɛ ka sama i nɔfɛ ou bien a natalen min na a y'a se k'o de yira kuma kɔnɔna na sinon don kelen min na ale ni Sidiki tun gɛrɛlen don ɲɔgɔn na ale ni Iba tun man di o ni Keji tun donna studio kɔnɔ Iba tun bɛ bɔ kɛnɛ ma o e bɛ k'a faamuya ni Iba fɛnɛ donna studio kɔnɔ Keji bɛ bɔ kɛnɛ ma o don kelen na Sidiki y'a essayer k'u labɛn n'i k'an bila cool la ne bɛ dara la a bɛ n bila cool la o tun ye Keji ni Jɔlɔkɔ ka featuring de Sidiki y'a labɛn pour que k'u bila a la i m'a faamuya Keji ye dɔnkili in ta k'a kɛ ani Jɔlɔkɔ ye o don ale Iba One kɛlɛ o kɛra anw ɲɛna yan nɔ ne da ma don o la o bi e bɛna fɔ k'e bɛna Iba One défense ta wayi a bɛ Iba One dɔgɔya de a bɛ tantɔ o gatodenya in kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko jamana min bɛ o nɔfɛ walasa olu fɛnɛ ka ale soutenir e bɛ se ka dɔnkili da cogo di k'i jigi da mɔgɔ wɛrɛ ka jama kan dusuntanya don dusuntanya e bɛ se ka dɔn k'i jigi da mɔgɔ wɛrɛ ka jama kan dusuntanya de b'o bila o tɛ dusutanya ye donc c'est pour que ka kɛlɛ in éclaircir a taara kuma yɛlɛma k'a kɛ fɛn fɛn o tɛ kɛlɛ in ye ayi o tɛ kɛlɛ in ye pourquoi bi min ye n bila ka nin vidéo in kɛ sinon depuis concert tɛmɛna yɔrɔ ne m'a tɔgɔ fɔ ne yɛrɛ fɔ yɔrɔ a ye kuma dɔ de fɔ a ka kuma kɔnɔna la ko hali ni ne sara ale tɛ taa ne sudonyɔrɔ la o tɔ tɛ dɔnkilida ye o tɔ tɛ dɔnkilida o de n bila ka nin kɛ sinon a ye nin san janba bɛɛ kɛ a bɛ ne classe yɔrɔ ne ma deli k'a répond a ka o manager kelen o de y'a fɔ k'u bɛna ale concert kɛ a bɛna album bɔ a bɛ se ka buzz wuli cogo di a ka concert n'a ka album ka marché an y'a daminɛ ni publication ye ɲɛnama si je me trompe pas k'o kɛra Kayi e bɛ k'a faamuya a kɛra Kayi de ni tiɲɛ fɔ don sera ne bɛ tiɲɛ fɔ i y'a mɛn parce que ne de ye mɔgɔ ye Mali rap kɔnɔ n bɛ n da n bɛ mankan wuli n bɛ clash wuli bɛɛ b'a buzz profiter i m'a faamuya parce que a bɛ mouvement la sankɔrɔta maliyɛn yɛrɛ de y'a yira ko clash ka d'u ye i m'a faamuya donc mais kuma dɔ n bɛ bin ko dɔw ka kɛ an y'a daminɛ ni publication ye ne bɛ publication kelen kɛ ale bɛ publication kelen kɛ ale bɛ publication kelen kɛ i bɛ k'a faamuya an ye buzz wuli publication yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna la e ma ye a laban k'a fɔ dɔrɔn wayi ale ka album kan ka bɔ an bɛna ye mɔgɔ min ka album bɛna diya ne fɛnɛ y'a fɔ publication kɔnɔna na an bɛna ye ni Keji ka album bɛna diya an ye album publicité kɛ ka album promo kɛ ka album engouement don mɔgɔw la pour que album ka bɔ mɔgɔw ka se ka album lamɛn a ma kɛ ten yan chaque fois an b'a fɔ album bɛna bɔ an y'o promo kɛ ten o cogo kelen fɛnɛ la an ye concert fɛnɛ promo kɛ ten tɔ hali publicité la y'a ye n b'a fɔ mɔgɔw ye ah non Keji ka concert vraiment nin don de don a ye taa soutenir parce que nin kan ka kɛ parce que nin kan ka kɛ parce que nin kan ka kɛ a y'i to dusutandenya de la ka taa k'i sigi k'i kun biri Iba One 26 mars tile jan dɛ duwawu kɛ yen dɛ maa bɛ bɔ i woloba kɔrɔ ka taa ko bilakoro ka duwawu k'i ya o tɛ dusutanden dɛ o den man ka wolo yɛrɛ dugukolo sanfɛ o man ka wolo yɛrɛ o y'a somɔgɔw ka maloya de e bɛ k'a faamuya o de y'a ka concert in tiɲɛ ni katikaw dama dɔrɔn tun bɔra ka taa Keji ka concert la Keji ka concert tun bɛ fa